Hello everyone and welcome to this video. Allow me to introduce myself. My name is Abdul Halik. Today I am very pleased to be here with all of you to deliver a comprehensive material review based on an in-depth academic study regarding one of the most vital and complex foundational pillars of our modern global society, which is gender equality. In this presentation, I would like to guide you through a fraction of how gender dynamics, race, and structural equality actively influence our public policies, national development goals, and the protection of basic human rights with our daily society interactions. As the author of this material, I believe is critically crucial to emphasize that gender equality should never be minimized as mere passing social trend or an isolated discourse. Instead, it must be recognized as a core multidimensional indicator for achieving sustainable and genuine inclusive development. Through this review, intended to deconstruct to critical barriers that still restrict human potential due to deeply entrenched brutal stereotypes. Therefore, setting up this foundational understanding is essential so that every single one of us can eventually have the same structural opportunities to contribute meaningfully to our collective future. The paper begins by establishing the gender equality is not modern and secondary social issue, but rather an essential and foundational pillar for the holistic development of modern society. In this fundamental sense, these concepts relate directly to global and national efforts to create fair, inclusive, and unbiased conditions where both men and women can obtain equal rights, life opportunities, and structural access to various social, economic, and political resources. Unfortunately, despite progressive shifts in global awareness, significant disparities and unequal treatments based on gender still frequently persist in every structures of the implementing quality education, advancement, and high level decision making process. Thus, long standing discrepancies are formally followed and astonishing by deeply embedded social and cultural construction that develop with community of over generation. As our individual human potential is often contrite and cannot develop openly because it are typically limited by rigid traditional frameworks, making the study of gender equality an indicator of sustainable developments. Makalah ini diawali dengan menetapkan bahwa kesetaraan gender bukanlah tren modern atau isu sosial sekunder, melainkan pilar esensial dan mendasar bagi bangunan holistik masyarakat modern. Dalam maknanya,
Dalam makna dasarnya, konsep ini berkaitan langsung dengan upaya global dan nasional untuk menciptakan kondisi yang adil, inklusif, dan tidak memihak, di mana laki-laki dan perempuan dapat memperoleh hak yang sama, peluang hidup, serta akses struktural ke berbagai sumber daya sosial, ekonomi, dan politik. Sayangnya, meskipun ada pergeseran progresif dalam kesan global, kesenjangan signifikan dan perlakuan tidak adil berbasis gender masih sering bertahan dalam struktur sehari-hari, yang sangat berdampak pada akses terhadap pendidikan berkualitas, kemajuan karir, dan proses pengambilan keputusan tingkat tinggi. Perbedaan yang telah lama terjadi ini terutama didorong dengan dipelihara oleh konstruksi sosial dan budaya yang tertanam mendalam di dalam masyarakat selama beberapa generasi. Akibatnya, potensi manusia secara individu sering kali terhambat dan tidak dapat berkembang secara optimal karena dibatasi secara buatan oleh kerangka tradisional yang kaku, menjadikan studi tentang kesetaraan gender sebagai indikator yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. To bridge the gap between theoretical discourse and substantive justice to paper highlight a sophisticated definition of gender equality as multidimensional concept that demands equal rights, treatment, and structural opportunities. A crucial academic contribution of work is the meticulous distinction between the concept of equality and equity, which are often misunderstood or used interchangeably in public discussion. Paper notes that while equality strictly demands identical treatment and resources for every regardless of their individual condition, equity focus on adjusting treatment according to specific individual needs and historical circumstances. For instance, a woman originating from remote or marginalized area might require additional affirmative action, such as specialized scholarships or targeting training to successfully access education through employment. Equitable treatment is what actually ensures that federal info can activate truly equal opportunities compared to more intra-privileged urban environments, moving society closer to subject justice rather than just formal legislative rhetoric. Jadi untuk menyebabkan kesenjangan antara wacana teoritis dan keadilan substantif, makalah ini menyoroti definisi canggih dari kesetaraan gender sebagai konsep multidimensional. Yang krusial dari karya ini adalah pembedaan cermat antara konsep kesamaan atau equality dan keadilan atau equity yang sering kali salah dipahami atau digunakan secara bergantian dalam diskusi publik. Makalah ini mencatat bahwa sementara equality secara ketat menurun perlakuan dan sumber daya yang identik untuk semua orang tanpa memandang kondisi awal mereka. Equality berfokus pada penyusunan perlakuan sesuai dengan kebutuhan individu yang spesifik dan keadaan historis. Sebagai contoh, seorang perempuan yang berasal dari daerah pelosok atau terpinggirkan mungkin memerlukan tindakan afirmatif tambahan,
seperti beasiswa khusus atau pelatihan terarah agar berhasil mengakses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penerapan perlakuan yang adil inilah yang sebenarnya memastikan bahwa individu rentan dapat mencapai peluang yang benar-benar setara dibandingkan dengan mereka yang lahir di lingkungan perkotaan yang istimewa, menggerakkan masyarakat lebih dekat ke keadilan substantif daripada sekedar retorika hukum yang formal. From a philosophical perspective, the core arguments for gender equality are deeply anchored in the universal respect of human rights, which state that every individual inherently possesses equality, dignity, value, and moral worth. Humanity philosophy respects against that gender-based discrimination lacks any logical or moral subdivision as biological sex shall never determine an individual's standing or social limited when translated into political context. The paper argues the gender equality serves and an indispensable and direct mark of the actual quality and materiality of nation democracy. And ideal fully functioning democracy cannot merely rely on granting universal voting rights during elections. It must actively broaden the substantive participation and representation of women within in institutional decision-making process, including data from the Global Gender Gap Report to rapper understanding our global perception of women in parliaments remains are low. 26% proving the global political system are still problem being genuinely inclusive or democracy. Dari perspektif filosofis, argumen ini inti untuk kesetaraan gender bersandar kuat pada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu secara inheren memiliki martabat, nilai dan harga moral yang sama. Filsafat humanis secara kokoh berargumen bahwa diskriminasi berbasis gender tidak memiliki perbedaan logis maupun moral, karena jenis kelamin biologis tidak boleh menentukan kedudukan etis atau batasan sosial seseorang. Ketika diterjemahkan ke dalam konteks politik, makalah ini berargumen bahwa kesetaraan gender berfungsi sebagai tolak ukur langsung dan sangat penting bagi kualitas nyata kematangan demokrasi suatu negara. Demokrasi yang ideal dan berfungsi penuh tidak dapat hanya mengandalkan pemberian hak pilih universal selama pemilu. Ia harus secara aktif menjamin partisipasi substantif dan keterwakilan perempuan di dalam semua proses pengambilan keputusan institusional. Dengan menyoroti data Global Gender Gap Report, maka ini menggarisbawahi kenyataan pahit di mana rata-rata partisipasi global perempuan di parlemen tetap berada di angka yang rendah, itu 26%, membuktikan bahwa sistem politik global masih jauh benar-benar inklusif atau demokratis. In conclusion, the paper firmly reiterates as the gender equality is an absolute universal principle
and a foundational prerequisite for achieving a genuinely just, stable, and sustainable global division. It, it is paramount to understand that the pursuit of gender justice does not back to any race or equally biological difference, but aim to aggressively dismantle the artificial structural barriers that prevent any individual from activating cheerful human potential. Moving forward, the strategic implementation of equally based approach remain essential to profit fair at a love and wise that account for unique societal disadvantages, overcoming and transit cultural produce is eliminating systematic or complex wage gaps and systematically evaluating formal political representation are not essential human rights but are necessary catalysts. Progress can only be claimed when men and women will completely set by ensuring that nobody is currently based on their gender. Thank you so much for watching this comprehensive review. See you in the next video. Sebagai kesimpulan, makalah ini dengan tegas menegaskan kembali bahwa kesetaraan gender adalah prinsip universal dan mutlak dan prasyarat dasar untuk mencapai peradaban global yang benar-benar adil, stabil, dan berkelanjutan. Sangat penting untuk dipahami bahwa pengajaran keadilan gender tidak berusaha untuk menyangkal, menghapus, atau menyamakan perbedaan biologis, melainkan bertujuan untuk membongkar secara agresif hambatan-hambatan struktural dan buatan yang mencegah individu mencapai potensi untuk kemanusiaan mereka. Melangkah ke depan, implementasi strategis dari pendekatan berbasis keadilan equality tetap penting untuk menyediakan jalur yang adil dan terukur yang memperhitungkan kerugian sosial yang unik, mengatasi prasangka budaya yang tertanam, menghilangkan senjata upah kerja yang sistematis, dan meningkatkan keterwakilan politik perempuan secara sistematis bukanlah tindakan kemanusiaan opsional, melainkan katalis yang diperlukan untuk membuka produktif nasional total dan memperkaya pembangunan global. Kemajuan peradaban yang sejati hanya dapat diklaim ketika laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan sepenuhnya, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal secara struktural berdasarkan gender mereka. Terima kasih banyak telah menyaksikan ulasan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.